श्रीनारायण हृदयम् उद्यदादित्यशङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। अस्य श्रीनारायण हृदयस्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम नारायणः परम ज्योति प्रात्मा नारायणः परः नारायणः परम ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परम धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तमखिलात्मा महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन्नारायण नमोस्तुते पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तः सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासानमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टिश्चेषोदस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकतमतः परं यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं
लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि च तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्बोधमादिकं कुर्यात् तेतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधि भयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायण स्तोत्रम्। नारद उवाच नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणा प्राकृत दिव्यमूर्ते अनंत कल्याण गुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरः सदास्याः त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोषि योगेश्वरेशो शपथस्थ आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः विभुरऋषीणां ऋषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्भूकुटोर्महाश्च सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च सत्यः स्वयं ज्योतिकर्त्यशाक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्य मूर्तिः बृहद्वताचार्य महामुनीन्द्र कंदर्पदर्पापहर प्रताप तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाये स तव प्रसापः छन्दोमयो ज्ञानमयोऽमृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः निर्दोष रूपस्य तवाखिलाः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य धर्मार्थ कामेप्सुभिरर्चिनीयस्त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिश्च त्वं कालमाया यम संसृतिभ्यो महाभयात् पातुमेकः समर्थः भक्तापराधान न वीक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः धृतावतारस्य हि नाम मात्रं रूपं च वायः शरेन्दकाले सोऽपि प्रभो घोर महास्घसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति तम त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातामपि दैहिकेषु जायात्मयज्ञाति धनेषु सज्जते समाययावाञ्छित एव मूढः त्वद्भक्ति योग्यो नरदेह एव यम कामयन्तेऽपि च नाकसंस्थाः त्वद्भक्तिहीनं हि दिवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंसु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन्विराजसे तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रेषु मतः कृतघ्नाः अतस्त्वैकाश्रयमेव बाढं कुर्वत्यजस्रं मयि ते स्तुतुष्टिः उद्यदादित्यशङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं
त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। अस्य श्रीनारायण हृदयस्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम नारायणः परम ज्योति प्रात्मा नारायणः परः नारायणः परम ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परम धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तमखिलात्मा महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन्नारायण नमोस्तुते पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तः सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासानमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टिश्चेषोदस्य वृथोदयः पापसङ्ग परिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकतमतः परं यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि च तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं
जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्बोधमादिकं कुर्यात् तेतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधि भयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः। यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायण स्तोत्रम्। नारद उवाच नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणा प्राकृत दिव्यमूर्ते अनंत कल्याण गुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरः सदास्याः। त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोषि योगेश्वरेशो शपथस्थ आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः। विभुरऋषीणां ऋषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्भूकुटोर्महाश्च सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च सत्यः स्वयं ज्योतिकर्त्यशाक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्य मूर्तिः। बृहद्वताचार्य महामुनीन्द्र कंदर्पदर्पापहर प्रताप तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाह्येस तव प्रसापः। छन्दोमयो ज्ञानमयोऽमृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः। निर्दोषरूपस्य तवाखिलाः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य धर्मार्थकामेप्सुभिरर्चिनीयस्त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिश्च। त्वं कालमाया यमसंसृतिभ्यो महाभयात् पातुमेकः समर्थः भक्तापराधान न वीक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः। धृतावतारस्य हि नाम मात्रं रूपं च वायः शरेन्दकाले सोऽपि प्रभो घोरमहास्घसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति। तं त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातामपि दैहिकेषु जायात्मयज्ञाति धनेषु सज्जते समाययावाञ्छित एव मूढः। त्वद्भक्ति योग्यो नरदेह एव यमकामयन्तेऽपि च नाकसंस्थाः। त्वद्भक्तिहीनं हि दिवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं। तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंसु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे। तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रेषु मतः कृतघ्नाः। अतस्त्वैकाश्रयमेव बाढं कुर्वत्यजस्रं मयि ते स्तुतुष्टिः। उद्यदादित्यशङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी। तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं
तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम नारायणः परम ज्योति प्रात्मा नारायणः परः नारायणः परम ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते। नारायणः परम धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तमखिलात्मा महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन्नारायण नमोस्तुते। पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने। निरस्तः सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासानमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः। भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रयी। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात्तव दयालुता आमयोवान् सृष्टिश्चेषोदस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकतमतः परं यः पठे शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि च तद्विना कृतं तत् सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा
पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्बोधमादिकं कुर्यात् ते तत्सङ्कलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधि भयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायण स्तोत्रम्। नारद उवाच नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणा प्राकृत दिव्यमूर्ते अनंत कल्याण गुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरः सदाशाः त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोषि योगेश्वरेशो शपथस्थ आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः विभुरऋषीणां ऋषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्भूकुटोर्महाश्च सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च सत्यः स्वयं ज्योतिकर्त्यशाक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्य मूर्तिः बृहद्वताचार्य महामुनीन्द्र कंदर्पदर्पापहर प्रताप तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाये स तव प्रसापः छन्दोमयो ज्ञानमयोऽमृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः निर्दोषरूपस्य तवाखिलाः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य धर्मार्थकामेप्सुभिरर्चिनीयस्त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिश्च त्वं कालमाया यमसंसृतिभ्यो महाभयात् पातुमेकः समर्थः भक्तापराधान न वीक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः धृतावतारस्य हि नाम मात्रं रूपं च वायः शरेन्दकाले सोऽपि प्रभो घोर महास्घसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति तम त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातामपि दैहिकेषु जायात्मयज्ञाति धनेषु सज्जते समाययावाञ्छित एव मूढः त्वद्भक्ति योग्यो नरदेह एव यम कामयन्तेऽपि च नाकसंस्थाः त्वद्भक्तिहीनं हि दिवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंसु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रेषु मतः कृतघ्नाः अतस्त्वैकाश्रयमेव बाढं कुर्वत्यजस्रं मयि ते स्तुतुष्टिः उद्यदादित्यशङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः
नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम नारायणः परम ज्योति प्रात्मा नारायणः परः नारायणः परम ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते। नारायणः परम धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तमखिलात्मा महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन्नारायण नमोस्तुते। पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने। निरस्तः सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासानमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः। भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रयी। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता। आमयो वान सृष्टिश्चेषोदस्य वृथोदयः। पापसंग परिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकतमतः परं यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि च तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्बोधमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं। सर्वान् कामान् वाप्नोति
आदिव्याधि भयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः यत्र तत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायण स्तोत्रम्। नारद उवाच नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणा प्राकृत दिव्यमूर्ते अनंत कल्याण गुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरः सदास्याः त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोषि योगेश्वरेशो शपथस्थ आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः विभुरऋषीणां ऋषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्भूकुटोर्महाश्च सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च सत्यः स्वयं ज्योतिकर्त्यशाक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्य मूर्तिः बृहद्वताचार्य महामुनीन्द्र कंदर्पदर्पापहर प्रताप तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाह्येस तव प्रसापः छन्दोमयो ज्ञानमयोऽमृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः निर्दोषरूपस्य तवाखिलाः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य धर्मार्थकामेप्सुभिरर्चिनीयस्त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिश्च त्वं कालमाया यमसंसृतिभ्यो महाभयात् पातुमेकः समर्थः भक्तापराधान न वीक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः धृतावतारस्य हि नाम मात्रं रूपं च वायः शरेन्दकाले सोऽपि प्रभो घोरमहास्घसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति तं त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातामपि दैहिकेषु जायात्मयज्ञाति धनेषु सज्जते समाययावाञ्छित एव मूढः त्वद्भक्ति योग्यो नरदेह एव यमकामयन्तेऽपि च नाकसंस्थाः त्वद्भक्तिहीनं हि दिवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंसु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रेषु मतः कृतघ्नाः अतस्त्वैकाश्रयमेव बाढं कुर्वत्यजस्रं मयि ते स्तुतुष्टिः उद्यदादित्यशङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिर्जनयनं सन्ततं चिन्तयामः अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ओम नारायणः परम ज्योति रात्मा नारायणः परः नारायणः परम ब्रह्म नारायण नमोस्तुते
नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तमखिलात्मा महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन्नारायण नमोस्तुते पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तः सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासानमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टिश्चेषोदस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकतमतः परं यः पठे शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि च तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्बोधमादिकं कुर्यात् तेतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधि भयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन
साधयेत् गोपयेत् सुधीः यत्र तत्पुस्तकम् तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायण स्तोत्रम्। नारद उवाच नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणा प्राकृत दिव्यमूर्ते अनंत कल्याण गुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरः सदाशाः त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोषि योगेश्वरेशो शपथस्थ आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः विभुरऋषीणां ऋषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्भूकुटोर्महाश्च सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च सत्यः स्वयं ज्योतिकर्त्यशाक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्य मूर्तिः बृहद्वताचार्य महामुनीन्द्र कंदर्पदर्पापहर प्रताप तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाह्येस तव प्रसापः छन्दोमयो ज्ञानमयोऽमृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः निर्दोषरूपस्य तवाखिलाः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य धर्मार्थकामेप्सुभिरर्चिनीयस्त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिश्च त्वं कालमाया यमसंसृतिभ्यो महाभयात् पातुमेकः समर्थः भक्तापराधान न वीक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः धृतावतारस्य हि नाम मात्रं रूपं च वायः शरेन्दकाले सोऽपि प्रभो घोर महास्घसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति तम त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातामपि दैहिकेषु जायात्मयज्ञाति धनेषु सज्जते समाययावाञ्छित एव मूढः त्वद्भक्ति योग्यो नरदेह एव यम कामयन्तेऽपि च नाकसंस्थाः त्वद्भक्तिहीनं हि दिवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंसु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रेषु मतः कृतघ्नाः अतस्त्वैकाश्रयमेव बाढं कुर्वत्यजस्रं मयि ते स्तुतुष्टिः उद्यदादित्यशङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ओम नारायणः परम ज्योति प्रात्मा नारायणः परः नारायणः परम ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते
नारायणः परो देवो विद्यानारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तमखिलात्मा महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन्नारायण नमोस्तुते। पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने। निरस्तः सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासानमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः। भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता। आमयो वान सृष्टिश्चेषोदस्य वृथोदयः। पापसंग परिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकतमतः परं यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि च तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयं आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्बोधमादिकं कुर्यात् तेतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधि भयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः। यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं
सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायण स्तोत्रम्। नारद उवाच नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणा प्राकृत दिव्यमूर्ते अनंत कल्याण गुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरः सदाशाः। त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोषि योगेश्वरेशो शपथस्थ आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः। विभुरऋषीणां ऋषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्भूकुटोर्महाश्च सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च सत्यः स्वयं ज्योतिकर्त्यशाक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्य मूर्तिः। बृहद्वताचार्य महामुनीन्द्र कंदर्पदर्पापहर प्रताप तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाह्येस तव प्रसापः। छन्दोमयो ज्ञानमयोऽमृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः। निर्दोष रूपस्य तवाखिलाः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य धर्मार्थ कामेप्सुभिरर्चिनीयस्त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिश्च। त्वं कालमाया यम संसृतिभ्यो महाभयात् पातुमेकः समर्थः भक्तापराधान न वीक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः। धृतावतारस्य हि नाम मात्रं रूपं च वायः शरेन्दकाले सोऽपि प्रभो घोर महास्घसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति। तं त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातामपि दैहिकेषु जायात्मयज्ञाति धनेषु सज्जते समाययावाञ्छित एव मूढः। त्वद्भक्ति योग्यो नरदेह एव यम कामयन्तेऽपि च नाकसंस्थाः। त्वद्भक्तिहीनं हि दिवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं। तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंसु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे। तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रेषु मतः कृतघ्नाः। अतस्त्वैकाश्रयमेव बाढं कुर्वत्यजस्रं मयि ते स्तुतुष्टिः।